ताको देशे रे ताको भी पणा करी पियंती ना नहीं सेटा कोन कहला पेले पणा सेटा किमिना कोन बुझुची हो ओ माय गॉड अकल खान बुझी करू नाती गछरे जा हुए से परे ताको फतई चपती पणा करंती पेले पणा ओ ताकोर सारे चोकटा चोकटी भी अछि ए यात्रा जगतर कॉमेडी बादशाह दया भाई दमदार कॉमेडी आपन न हसी रही पारिबेनी। हाई फ्रेंड पुणी एक नुआ वीडियो को आपन को स्वागत। आसंतु देखिबा यात्रा श्री विश्व दरबार ए वर्षर सुपरहिट नुआ नाटक सबु जानिछि चंद्रसेना नाटकर भाइराल कॉमेडी वीडियो। आपन वीडियोटी शेष जाए देखंतु। वीडियोटी जदि आपन भल लागे ताले वीडियोटी को गोटाए लाइक कमेंट शेयर करंतु। आउ चैनल नुआ आसतिले चैनल को सब्सक्राइब करंतु। ए यूट्यूब चैनल आपन भिन्न भिन्न प्रकार आइटम वीडियो देखि परिबे जार ना दुनिया रंगमंच यूट्यूब चैनल को आपन को स्वागत। आपन वीडियोटी शेष देखंतु। धन्यवाद। Wow, very nice, beautiful, so beautiful. That is miracle. Oh my God! Come on, Romeo, go, Romeo. Come on, Romeo, come on. माइकिना किए मो डेड़ा धरिक मत राइज जाक बुलाऊ मो डेड़ा धरिक मो काख बाड़ छिड़ी सारी मो काख चंदा हो तू किए My name is Juliet. I'm from America. अमेरिका Yes. अमेरिका Yes. अमेरिका टा गोटे जो दासपुर पछुक ना Oh no. तला छक आगु Helping an answer थारा परो भारत सेवा करछे तुमको पाई पाल करी तुमको सारी बाबू आनिसी घर Yes. घर तो केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलित उद्यम रे दउजंती तू केउ घरे मते छाडी से घरे सब के रहंती घरे सब तमा भलिया मानी समाने रहंती ए तू आइने के दिगा पाखा के जबे फुलु पळै छि मुतिया को ए दिगा पाखा त खाली फुलु छ ए दिगा मु चिनी खाइली तू के गन के तू बाबा देना जियो Oh my God. तू यात्रा बटर थिला सेखिए तो बाबा देना अछि ना मरियो रानी Oh no. Mana Juliet. Juliet. मु जानी साइलेनी बहुत रसियान नारी तो आई के समुद्र पानी रे पसे तोर मोर सांग ही पसी जा नाक कान दे कि नुना पानी पसेले भीतर जीवाणु बीजाणु मर जिवे Oh my God. Luna pani pasi ba. ए बेपो बुढ़ा मांगड़ा हमरे पड़ती कोसी का पूरी जाई रे बेपो मुंह खोटू से मते भीड़ नहीं ये बुढ़ा Hello. Yes, what with me? Excuse me, kiss me. Hello. Hello. Hi. Hi. I कोने लागे हो जे बाटा I want kite. I want kite. ओहो गाड़ी आ बेपो आगो पुरी दिला रे कोन गाड़ी अभाव अछि ना कोन ए मजे होनेलो ए मालिक ए going to Baradan. So let the hand sign the portion stand. Then the daddy, he was very variety of the Hamid Asio Mario. No, Kari. I want kites. Mother, you can help Kariba. What am I going to bully Chachi? Taku Chadi, but mother, you can help Kariba. Hey, it was a very good Chadi, but I can't. Taku Chara, I can hold something. I go moon and Chadi. I get the woman how much is that? ये तो चिंतामणि मिश्र ये तो तीर्थुक नहीं था तीर्थ पहुंचने बसी नहीं था बहुत एक्सीडेंट तो इधर बेको मोटे था इधर तो भंगी थी बेको हेलमेट पिंदी थी को हाँ हेला के बेको सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा धर नहीं थी अरे भाई ओ चिंता ना आई वाले जिलेबाद तो आई वो हरिवाल वो हरिवाल चारी बाबा नी तू एक बार तो ये तो झेल ना ए बेको आ मुंडो मार रे भीतर तार छिनी जाई रे भाई बेको ढाली पर नहीं ये छाड़ा Oh my God. कौन आंदा लुचा? ए मैडम छाड़ा ये को हटे तार छिनी जाई एटा काम कुनो आ तब नाटा करू तू My name is Juliet. I'm from America. Oh
ଦୋଲଟା କଥା କାହିଁକି ମନେ ପକେଇଲୁ ଦୋଲଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଜନ ଗାଇଦେବ ତ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ିଯିବ କଣ କହିଲ କି ଭଜନ ଗାଇ ସବୁ ଟିକେ ଭଲ ଗାଉନ ମୁଁ ଗାଇବି ହଁ ନା ତୁ ମତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ମୁଁ ଗାଇବି ଆଉ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭାଇନା ସେଇ ଦୋଲଟା ଭଜନ ପକେଇ ଗାଅ ରାଉଳ ଗୁଣ୍ଡି କେତେ ଖାଇଛୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜନ ଗାଇବି ହଁ ଗାଅ ତୁ ଅନୁରୋଧ କଲୁ ହଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଅନୁରୋଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଦୁଟିଏ ହଉ ନମସ୍କାର ଆପଣମାନେ ମତେ ଭଜନ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରକୃତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଭଜନଟି ପରିବେଷଣ କରିବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହାରମୋନିୟମରେ ଅଛନ୍ତି ପି ଦୀପକ କୁମାର ଏବଂ ପ୍ୟାଡରେ ଅଛନ୍ତି ଆର୍ ବାବୁଲି କୁମାର ଏବଂ ତବଲାରେ ମୋ ସହିତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଜାକିର ହୁସେନଙ୍କ ପୁତୁରା କମଲା କାନ୍ତୁ ଏବଂ ସାନାଇରେ ବହୁତରୁ କୋସିଆ ଜେନା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାୟନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଭଜନଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ତାଳି ମାରିବେ ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ଯାହା ସୁବିଧା ହବ କରିବି ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଭଜନଟି ଗାଇବି ଆରମ୍ଭ କରିବା କେତେ ସମୟ ହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଗାଇବି କର ଛି 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 ନନି ଛି Oh my God! ছি ছি ছিড়া 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 ছি বানকা চিল্লু তুই না দিছিনা বানকা চিল্লু নাই বানকা চিল্লু বানকা চিল্লু বানকা চিল্লু নাই নাই বলে বলকা চিল্লু বানকা চিল্লু কোন দিছিনা নাই বলে জানি নাই ওটা কি তুমি সাথে পারলে না কথা করে চিল্লু নাই বলে আসলে বেড়ে কেনটা পাশে চিল্লু রে ଆସିଲା ବେଳକୁ ତୁମ ପଟି ମାରିଦେବି କବି ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି କବି ନିଜେ ପଟି ଭରି ଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ କବିଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ମୁଁ ଆଉ ଗାଇବିନି ବାଳ ବର୍ତ୍ତି ତମେ କାଣ ପାଇଁ ସେମିତି ହଉଛ ତମକୁ ଦେଖି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାନି ତମର ସିନା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାନି ଦେଖିବ ମୋର ସବୁ କଣ କଣ ପାର୍ଟସ ଖରାପ କଲାଣି ତମେ ଜାଣିଛ ନା ଏ ଭେଇପ କଥା କୁହନା ଆଜି ହଉଛି ମାର୍ଗଶିର ମାସ 27 ଦିନ ରାଶି ଚକ୍ର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ଭେଇପ 12ଟି ରାଶି ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କନିଷ୍ଠ ରାଶି ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଉମାନେ ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରବୀୟ ସେମାନଙ୍କର ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଚର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମ ଶନି ଚାଲିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଶୁଭାଶୁଭ ପାଇବେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ଆପଣ ମୂଳା ସହିତ ଦହି ସେବନ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଖମ୍ବାଳୁ କାଠରେ ଡାକିକି ସବୁବେଳେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଶମ ମିଳିବ ଆଜି ପାଇଁ ରାଶି ଚକ୍ର ଏଇଠି ରହିଲା ନମସ୍କାର କାହିଁ କହିଲେ ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ମୃଗ ପାଇଁ ବେହିବ କନ୍ଦମୂଳ ଖାନ ତମେ କଣ ଗୋଟେ ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛ ସେ ପାଉ ନେଇ ଉଡାଳୁଛି ଆମେରିକା ଫେରବି ମାଡାମ ତମେ ଆଉ ଆମେରିକା ଯିବ ନାଇଁ ବେହିବ ତମେ ଆମର ଏରିଆରେ ରୁହ ଭଲ ଲାଗୁଛ ତମେ प्रभु आज बड़दाण्ड को जो हली हली झुली झुली पहंडी विजे कर प्रभुंर खेली खेली हसरे भक्त आज विभोर हो जाऊँगी भक्त आज कन्फ्यूज हो जाऊँगी प्रभु जो खेली खेली हसुँच अधर एत नाली केमी प्रभु कौन डिलक्स मिठा पान खंडे खाई
অধর রঙ পানকু নালি করেছে না পানর রঙ অধরকু নালি করেছে ভক্ত আজ কনফিউজ বল আনন্দ ভগবান কি ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେବ ତମେ ଚାଲ ମୋ ଘରକୁ ପଳେଇ ଚାଲ ତମକୁ ସାଲାଇନ୍ ଲଗେଇଦେବି ଏଇ ତମକୁ ଦେଖିଲେ ବରଫ ଟିପନା ଘଷିଦେବି ତମକୁ ପୁରା ସାଇଜ୍ ହେଇଯିବ ହଁ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲ ଆମ ଘରେ ରହିବ ବଢିଆ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତମେ ଆଉ ଭିପ ପୁରୀ ଯାଇଯିବ ଆମର ଏଇ ପୁରୀରେ ରହିଯିବ ହେଇଗଲେ ଏଇ ବୁଲିବା ଆଣିଲ ଦିନ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବୁଲିବା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷରେ କ'ଣ ଅଛି ଏଇ ପୁଅ ଡବା ଖୋଜୁଛି ବରାଟ ଖୋଜୁଛି ପାଉନି ବୋଲି ଉଣ୍ଡାଳି ପକଉଛି ଆସ୍ତାର ହେଇଛି ଅନେକ ଆମର ଯିବା ଦିନ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଟିକେ ଅଭଡ଼ା ଖାଇବା କାନିକା ଟିକେ ଖାଇବା ଡାଲି ଟିକେ ଖାଇବା ଏଇ ପୁଅ ସର ଟିକେ ପୁଳି ଟିକେ ଖାଇବା ଏଇ ଥାଳିରେ ଧରି ଦେଇକିରି ଖାଇବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହବ ଏଇ ଅନେକ ଚାରିଟା ବେଳକୁ ପଳେଇବା ସମୁଦ୍ର ବେଳା ଭୁଇଁକି ବେଳା ଭୁଇଁକି ମାତେ ବୁଲିବା ଡାବୁ ମୋ ଡାବୁ ଗୋଟେ ପିଇବା ତାପରେ ଦେଖିବା ବହୁତ ଅଛି ଆଳତି ଟିକେ ଦେଖିବା ଏଇ ସେଇଟା ରହିବ ବଢିଆ ହବ ଡେଲି ବଢିଆ ରହିଯିବ ତାପରେ ତମ ଭଳିଆ କଷି କାକୁଡିକି ନ ଖାଇକିରି କର ବଡାପା ଢେର ସମୟ ପରେ କାକୁଡି କଥା କହିଲୁ କାକୁଡି ଖାଣ ତ ମାଡି ଛିଡ଼ିଯିବ ବୁଢା ହେଲୁଣି ତ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ହଇରାଣ ହବୁ କାକୁଡି ଖାଣ ବାବୁ ମାଡି ଛିଡ଼ିଯିବ This is the Bhari. This is Mari. Then the Bhari. This is Kakuri. The size in Choto, then Boro, then Chaniangulu, Atangulu, Hede, Mota Hedio. Oh, they get the Hobo, then Mota, Hedio. No, Kakuri. That is a Chachinta. Not Chachinta. Chachinta is Lomba. Big, long. Then Sorwa. Then Kakuri ki Puho Mota. Oh, Boria. Kakuri Kankaranji? ଆମର ତ ପଖାଳ ଭାତରେ କାମୁଡ଼ିକିରି ଖାଉ ତାପରେ ସାଲ ତରକାରୀ ଦହି ପକେଇକିରି ଖାଉ ତମ ଦେଶରେ କୋଉଥିରେ କେମିତି କ'ଣ ଖାଉଥିବ ମୁଁ କହିପାରିବି ଆକାଶବାଣୀ ଭାରିଦାଦା ଖବର ପଢୁଛନ୍ତି ଅମରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର କୁଣ୍ଡୁ ଖବର ପଢୁଛନ୍ତି ଖବର ହେଉଛି ଆଜି ରେପ ଉପରେ ଖବର ରହିବ ଆଜି ସକାଳୁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଇଯିବା ଫଳରେ ଦାନଗଦି ଆଉ ଯାଜପୁର ମଝାମଝିରେ ଗୋଟେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଅଛି ସେଠି ଦିଟା ବାମୁଣୀ ବାଗ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କର ପଦାକୁ ପଳେଇ ଆସିକି ଦେଲନକର ହଉଥିଲେ ଏତିକି ବେଳେ 3 ଜଣ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିକି ସେ ବାମୁଣୀ ବାଗଟାକୁ ରେପ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ତାର ଚେତା ଚାଲି ଯାଇଛି ତାର ପରିବାର ଲୋକ ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଚେତା ଆସିଲା ପରେ କହିବ ତାକୁ କୋଉ ମାଙ୍କଡ଼ ରେପ କରୁଛି ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ନା ହୁମି ମାଙ୍କଡ଼ ଆଜି ପାଇଁ ରେପ ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା Oh my God, Uncle ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ହାଉଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇବ ତା କହିବ Uncle ମତେ କଥା କହିଲା ତମର ଏଠି ଭଲ ହୋଟେଲ ମିଳିବ ଏତେ ସମୟ ଦୌଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆହୁରି ହୋଟେଲକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କାହିଁ ମୋ ଘର ବା ନ ଦେଖିବାର ଫାଙ୍କା ପଡିଛି ନକଲେ ବେଡ ଘଟ ଖରାପ କରିଦେବେ ମତେ ଖାଇଲା ତମର ଏଠି ଭଲ ହୋଟେଲ ମିଳିବ କି ହୋଟେଲକୁ ଖାଇକି ଯୋଉ ମ୍ୟାଡାମ ତମେ ବା ଆମରି ଘରେ ରହିବ ତମ ଘରେ ମୋରି ପାଖରେ ରହିବ ମୁଁ ତମ ସେବା ସୁବିଧା ସବୁବେଳେ କରିବି ତମ ଝାଳ ଝାଳ ସବୁ ପୋଛିଦେବି ତମକୁ ଗୋଟା ପରେ ଜଗିକିରି ବସିବି ଆମ ଦିଅ ଦେଖେଇବି ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଦିଅ ତମ ଘରେ ରହିବି ହେଲେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ କୁହ କେତେ କଣ୍ଡିସନ କରିବ କର ଆମ ଆମେରିକାରେ ପାଖାଳ ଭାତ ମିଳୁନି ତମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାଳ ଭାତ ମିଳିବ ପଖାଳ ଭାତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କହୁଛ ଏଇ ନନ୍ଦିଆ ବାଲ୍ଟି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ି ଚୁରା ଏଇ ବଡ଼ି ସେଇଟା ନୁହଁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବଡ଼ି ଚୁରା ଦେନ୍ ସ୍ମଲ୍ ସାଇଜ୍ ଚୁରିଂ ଖାଇ ବଡ଼ି ବଡ଼ି ଚୁରା ଆଉ କୌଶଳ ଶାଗ ଭଜା କୌଶଳ ନା ତ ମା ଘୋଇତା ଶଣା ରୋଷେଇ ମାରି କୁଆଡ଼ୁ ମାରି କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇକି ଛଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳା କରିଦେବ ଇରେ ସେଟା ଦେନ୍ କୋଶିଳା ଦେନ୍ ସ୍ମଲ୍ ଟ୍ରି the cutting and bhajing this is koshira
मालिक ऑफिशियल अंकल बहुत गरम होसी रोमियो भी बहुत गरम लागुसी देखुनाती झाड़ गला केमती बहिस होसी आ पणा संक्रांति टाइम में झाड़ बोलिबो तमर पेले पणा मिलिबो बिल्को ताको देशे रे ताको भी पणा करी पियंती ना नहीं सेटा कोन कहला पेले पणा सेटा किमिना कोन बुझुची हो Oh my God अंकल खान खोजी पारुनाती गछ रे जा हुए से परे ताको फतई चपती पणा करंती पेले पणा ताकोर सारे चोकटा चोकटी भी अच्छी है ए नहीं तो बेला पथा उठो तो Yes अरे नहीं तो बेला पड़ा करे हमरे पास सब पीछे है मारिया नंदिया बेको खाली ढाली भी पेई अंकल ताले मु तम घर को जीवा को रासी ना बड़ावा माइंदी नवाली आकु नवाली तोर मोर संग ही पळया ए कदे हम पछन गोरेई दिलिबो ताको बेइपो को खट तले पुरे खट तले पुरे दवा हमें ऊपर मुतिया आइना चुराले को काटोरे पळया मो घर को पळी का हमर भांगो टे आगे मार दवा तापरे बसिकिनी ओडिसी कीर्तन करियो ए को गीत गाया कनी अरे